एकविंशाध्याय तप विद्यारे विष्णु तोषी कदर्म नामे महाऋषि विवाह मनु कन्या संग एक विंशरे एक प्रसंग विदुरवाच ब्रह्मार तहु जार तनु जे पूर्वे स्वयं भुव मनु ताहार वंश ए जगते कि रूपे प्रसरिले केते मैथुन मते कला प्रजा जे पुणी मनु वंशे राजा से स्वयं भुव मनु सुत उत्तान पाद प्रिय व्रत तेजे प्रचंड से विराजे ए सप्तद्वीपा मही भुंजे जे ममते धर्म ए संसारे रखिले कह मुनिवरे तार दुहिता अनुपम जाहार देव हुति नाम कदर्म तार निज पति तार भुवने देवहूति सेवा करई अनुव्रते जे धर्म पतिव्रता मते स्वामी सुहागे सौभाग्य मैथुन भावे रति रंगे ताहार गर्भे पुत्र केते जन्मिले कह मो अग्रते ताहा श्रवणे इच्छा मोर कह सदये मुनिवर मनु तनया जे आकुति ताहा रुचि प्रजापति ब्रह्मज दक्ष प्रजापति से पूर्ण लभीण प्रसूति सृष्टि सुरे जिले क्यों भावे भवुनि ताहा कह एबे मैत्रेय वाच कदर्मराई वेदवर बोइले प्रजा सृष्टि कर ब्रह्मार आज्ञा घेनि सिरे मिलिले सरस्वती तीरे अति कठोर तप कला शुण हे जेते दिन गला देवंक अयुत बरसे बसिला आत्मार विश्वासे समाधि जोग रे कदर्म सेविले पुरुष उत्तम तप समाधि क्रिया जोगे निश्चल भक्ति अनुरागे तार समीपे ऋषिकेश तक्षणे होइले प्रकाश शुक्ल शरीर शून्य मार्गे प्रसन्न हेले सत्य जुगे शुक्ल कमल माला गले बदन शोभित कुंडले शबद ब्रह्म रूप धरी सते आदित्य नुहे सरी लोचन पुंडरी कदल सुंदर अलका कपोल विरज वस्त्र परिधान सुसिग्नद मुख शोभावन किरीट कुंडल विराजे शंख कमल गदा साजे चक्र विराजे दक्ष करे स्वतेजे दश दिगपुरे स्मित बारिज चक्षुबेनी विराजे निज तेज घेनी सुंदर हास्ये मन मोहे कोटि कंदर्प समनोहे गरुड़ स्कंधे आरोहण अमूल्य रत्न विभूषण भ्रुभंग अनुग्रह मुख देखन्ते हरे भव दुख
श्रीवत्स चिन्ह हृदय साजे कौस्तुभमणि कंठ माझे शून्य मंडले विष्णु देखी उठिला आसन उपेक्षी बहु बरस तपश्रम देखन्ते गला मन भ्रम रोमहरस कळे बर नयनु बहे अश्रुधार कर अंजलि देई माथे दंड प्रणाम भूमि गते आनंदे पाई मनोरथ बोलई होई कृतकृत्य बोलई होई कृतकृत्य बोलई होई कृतकृत्य कधर्मवाच बोलो। भुनाथ तब दर्शन सफल कला मो नयन जे रूप देखिबार अर्थे जोग साधंती मुनि सन्थे भुनाथ तोहर चरण जीवर परम कारण तो पाद पद्म नाभ करी भवसा गरु जान्ति तरी ए भाव छाड़ी जे संसारे विषय रस आश्रा करे नरके जान्ति सेहि मते से तोते पाइबे के मते सेहि प्रकारे मन मोर कल्पई विषया गोचर तोर आदेशे सृष्टि धर्मे कल्पई गृहस्थ आश्रमे जे गृह काम धेनु प्राय कुटुंब जन मन मोहे तोर चरण कल्प द्रुम आश्रे लभिवि सर्व काम तोर आदेशे सृष्टि जन गृहस्थ आश्रमे बंधन मुसेलो कंकु अनुसरी तोर आज्ञारे दैत्यारी तो अनुग्रहे मनु राजा कल्पिब ताहार तनुजा बलिनी वेदी गृह धर्मे जेमते रमे भी आश्रमे तो पाद तापत्रय छत्र एक कथा जगते विख्यात तो रूप गुण अवतार निर्मल बहे सुधाधार तेणे लो भीत जार चित से नोहे काल चक्रे ग्रस्त तो काल चक्रर महिमा के करी पारे गुण सीमा जाहार ब्रह्म रूपी अक्ष भ्रमणे केवा करु लक्ष्य भ्रमणे केवा करु लक्ष्य जाहार ब्रह्म रूपी अक्ष भ्रमणे केवा करु लक्ष्य तृतीय दश अर होई त्रिशत षष्ठी पर्व जही अनंत पत्र शट नेमी त्रिनाभि जेहु व्यग्रगामी ए रूपे धामे अविरते प्राणी आयुष हरे नित्य हेमंत काल रूप जेहि तो भक्ते न पारई सेहि तू एक रूपी छर्ण देहा जगन्मोहिनी तोर माया तेणु ए सृष्टि स्थिति अंत करु तु पूर्ण नाभिवत कामी अकामी मन पूर्ण करे तो
ପାଦକଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ଏଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠା କାମ ବଳେ ନମଇ ତୋ ପାଦ କମଳେ। ଭୋନାଥ ତୋହର ମହିମା କେ କରି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଭୋନାଥ ତୋହର ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଭୋନାଥ ତୋହର ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧେ ଚକ୍ରପାଣି। ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟେ ଥାଇ କହନ୍ତି ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ହୋ ପ୍ରଜାପତି ସୁତ ମୁହିଁ ଜାଣିଲି ତୋର ଚିତ। ତୁ ଯେଣୁ ପୂଜି ମୋ ଚରଣ କଳ୍ପିଲୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଅବଶ୍ୟ ତାହା କରିବଇଁ ମୋ ପୂଜା ବ୍ୟର୍ଥେ ନ ଯାଇ। ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହିବା ତହିଁର କାରଣ। ଯେ ପୂର୍ବେ ପଦ୍ମ ଯୋନି ତନୁ ସମ୍ଭୂତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ତ୍ତେ ରାଜା ହୋଇ ପାଳଇ ସପ୍ତ ଦୀପାମହି। ତାହାର ସତ ରୂପା ନାରୀ ରୂପେ କମଳା ନୋହେ ସରି। ସେବେ ନିଜନେ ଏକ ରଥେ ତୋ ରୂପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥେ। ତୋହର ସମୀପେ ସାକ୍ଷାତେ ମିଳିବେ ବେନି ଦିନ ଅନ୍ତେ। ତାର ଦୁହିତା ଦେବହୂତି ରୂପେ ସମାନ ନୁହେଁ ରତି। ତାର ବୟସ ରୂପ ଗୁଣେ ଅପରେ କେ ଅଛି ପ୍ରମାଣେ। ତା ରୂପ ଅତି ମନୋହର ତୁ ତାହା ଅନୁରୂପେ ବର। ସେ କନ୍ୟା ସମର୍ପିବ ତୋତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଉକତେ। ତୁ ମୋ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେତେ ବରଷ ତପେ ଧ୍ୟାଇ। ନିରତେ କଲୁ ଆତ୍ମା ଯୋଗ ଏବେ ବିଷୟ ଅନୁରାଗ। ମନୁ ଦୁହିତା ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିରତେ ଭଜୁ ଅନୁରାଗେ। ସେ ତୋର ତୁଲ୍ୟ କରି ଭାବ ନବଧା ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଯେ କନ୍ୟା ଉପୂଜେ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ଋଷିଗଣ କଳ୍ପିବେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ। ତୋହର ଗୁଣ ଅନୁପମ ହୋଇଲୁ ତେଣୁ ଉଷତମ। ତୋହର ଗୁଣ ଅନୁପମ ହୋଇଲୁ ତେଣୁ ଉଷତମ। ତୁଜେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ମୋତେ ତୁ ତୀର୍ଥ ପ୍ରାୟ କରି। ଅଶେଷ କର୍ମ ଫଳ ଦେଇ ମୋତେ ପାଇବୁ ତେଣୁ ତୁହି। ଅଶେଷ ଭୂତେ କରି ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଆରୋପି ତୁଜେ ମୋ ହର ଭାବେ ବ୍ୟାପୀ। ତପ ସାଧିଲୁ ଚିରକାଳେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ଉଲ୍ଲୋଳେ। ତୁ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖିବୁ ଜୀବନ ସଫଳ ଲଭିବୁ। ମୁଁ ପୁଣି ପଶି ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ତେଜେ। ତୋହର କ୍ଷେତ୍ରେ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ। ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରିବି ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଆଉ ଏମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଚଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗୀ। ଗମିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରୁ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ ତୀରୁ।
ସେ ନଦୀ ତୀରେ ପୁଷ୍ପବନେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ନାଦ ସ୍ୱନେ ଭୃଙ୍ଗ ସମୂହେ ବାୟୁ ବହେ ଶୁଭଇ ସାମ ଗାନ ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମାନୁବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଦିତରଥେ ଆରୋହୀ ପତ୍ନୀର ସಮೇତେ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ଦେବହୂତି ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରନ୍ତି ମିଳିଲେ କଦର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁର କହିଥିବା ଦିନେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ଦେଖିଲେ କଦର୍ମ ଶରୀର ତପସାଧନେ କୃଶତର ପୂର୍ବେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ କୋଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଳେ ଦେଖି କଦର୍ମ ଭକ୍ତି ଭାବ ତନୁ ପୁଲକ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନୀର ତେଣୁ ବୋଲାଇ ବିନ୍ଦୁସର ସେ ବନ ସାମାନ୍ୟ ନୋହଇ ଜହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ କଦର୍ମ ପ୍ରତି ଦୟା କରି ପତିତ କଲେ ନେତ୍ରବାରୀ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁଧା ଜଳ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ମୁନି ଗଣେ ସେବା କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରୋମ ଲତା ଘନେ ନାଦ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଗଣେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ନାନା ବନ ଯିବେ ଗଭୀର ଶୁଭେ ଭୃଙ୍ଗରବେ ସକଳ ଋତୁ ଫଳ ଯହିଁ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ବିରାଜଇ ମତ୍ତ ମୟୂର ଯୁଥ ଯୁଥ କୋକିଳ ରାବ ସୁଲଳିତ ପ୍ରମତ୍ତ ଭ୍ରମର ନିକରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ କଦବ ଚମ୍ପକ ଅଶୋକ ନାଗକେଶ୍ୱର କୁରୁବକ କରଞ୍ଜ ପନସ ଅସନ କୁନ୍ଦ ମନ୍ଦାର ଚ୍ୟୁତବନ ହଂସ କାରଣ୍ଡ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ଜଳ କୁକୁଟ ରାବଦ୍ୟନ୍ତି ଚକୁର ଚକ୍ର ବାକବାଣୀ ଅତି ଗଭୀର ପରିମାଣୀ ଗୟଳ ସଲ୍ଲକ କୁଞ୍ଜର ତରକ୍ଷୁ ହରିଣ ଶୁକର ବାନର ଗୋଲାଙ୍ଗୁଳ ସାଜେ ନକୁଳ କସ୍ତୁରୀ ବିରାଜେ ସେ ତୀର୍ଥ ବରେ ଆଦି ରାଜା ରତେ ମିଳିଲା ମହାତେଜା କଳତ୍ର ଦୁହିତା ସಮೇତେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ରତ୍ନ ରଥେ ଦେଖିଲା ମୁନିଙ୍କ ବଦନ ସ୍ୱଭାବେ ହୁତାସନ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ତପତେଜେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ଯା ଶରୀର ସୁନ୍ଦର କେତେକ ମାତର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବାଣୀ ସେ ମୁନି କର୍ଣ୍ଣପଥେ ଶୁଣି ରୋମ ପୁଲକ କଳେବର ନେତ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁଧାର ଶିରେ ସୁନ୍ଦର ଶୋହେ ଜଟା ବସନ ଚିରାଣୀ ଛକା ଛଟା ସେ ମୁନି ମଳିନ ଯେ ଗାତ୍ର ରତ୍ନ ଯେ ସନେ ଅସଂସ୍କୃତ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ନୃପମଣି ସଙ୍ଗତେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଘେନି ରଥୁ ତୁରିତେ ଅବତରି ମୁନି ସମୀପେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମିଳିଲେ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପୁଣି ଦେଖି ଉଠିଲେ ମୁନି ବେଗେ ଆଶିଷ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶ ପୁଣି ମନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲୋଳ ଲୋଚନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶ ଗୁଣି ମନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲୋଳ ଲୋଚନେ
पूजिले बसाई आसने कहती अमृत वचने कधर्मवाच तो आग मने नृपवर धन्य ए आश्रम मोहर तुम्ह भ्रमण ए जगते साधु जनक रक्षार्थे असाधु जन विनाशने निश्चले धर्मर स्थापने रवि शशांक अग्निजम इंद्र वरुण वात धर्म ए अष्ट दिगपाल तेज एणु क्षत्रिय अष्टभुज एणु तू भंकु नमस्कार तू धर्म मूर्ति नृपवर रथ आरोही तो बिहार असत जन गर्भहर घोर गर्जन धनुरवे उदंड संग्राम उत्सवे बेष्टित चतुरंग बळे कंपाई अवनी मंडले सूर्यर प्राय तेज धरी खेट खर्वट वनगिरी शत्रु विनाशे सावधाने क्षत्रिय धर्म ए प्रमाणे ଏହା ନ କରି ଯେବେ ଘରେ ସୁଖ ଶୟନେ ନିଦ୍ରା କରେ ତେବେ ଅସତ ରିପୁବଳ ନାଶନ୍ତି ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ତଥାପି পুছু হে রাজন যে অর্থে তুম্ভ আগমন তুম্ভর প্রিয় ভাব যেহি সুহৃদ ভাবে করিবই হেমন্ত बोलो কহি রাজা আগে কদর্ম ए बहू অতি সৌভাগ্যে বিষ্ণুর বচন সুমরে অধিক প্রিয় ভাব করে সে মুনি চরণ পঙ্কজে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে से मुनि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे से मुनि चरण पंकजे से मुनि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कन्धे मनुकधर्म संवादो नाम 21 अध्यायः। 22 अध्याय। 22 मनु विष्णु बोले कधर में कन्या समर्पिले मैत्रेय वास एवं ते राजा गुणग्राम आनंदे वर्णिले कधर्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भीमस्यापि रणे भंगु मुनेरपि मतिभ्रम यदि शोधम शोधवा मम दोष न विद्यते